जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो आसीबो MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाछि सेत्रु यूनिट 4 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% आसीबो आसीबो देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भारत प्रधानमंत्री को क्षमता और स्थितिर मूल्यांकन करो मेक एन एस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन संसदीय शासन व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति होउचंदे सरकार मुख्य किंतु नाममात्र कार्यपालिका एवं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल होउचंदी वास्तव क्षमता अधिकारी और वास्तव कार्यपालिका बा सरकार मुख्य एठार कह संशोधन शासन व्यवस्था अनुसार जे थांती राष्ट्रपति तांके केवल नामक मात्र किसी करेंगे ना एवं जे वास्तव कार्यपालिका जे थांती तांके प्रधानमंत्री बा मंत्रिमंडल तांके सबकिछि कार्य तुलाई थांती तांके सबकिछि कार्य करथांती सेथिपाई संसदीय शासन व्यवस्था रे प्रधानमंत्री को भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे संविधान धारा 74(1) अनुसार प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एक मंत्रिमंडल गठित हेबो धारा 74(1) अनुसार कह प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अध्यक्षतार गोटे मंत्रिमंडल गठित हेबो ओ ताहा राष्ट्रपति को कार्य संपादन परामर्श और सहायता प्रदान करिवो एवं राष्ट्रपति जा कार्य अछि संपादन करिवो एवं तेस्त परामर्श तास्त सहयोग करिवो बोली कह जाउछि बा सहायता प्रदान करिवो बोली कह जाउछि गोटे मंत्रिमंडल गठन हेबो सेही मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सहयोग करिवो नेक्स्ट एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पर आसुचंदी ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु संविधान धारा 75 अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्ति पाइबे बोली उल्लेख कर जायछि 75 अनुसार कह जायछि प्रधानमंत्री जे थिबे तांगे राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्ति पाइबे बोली कह जायछि भारतीय संविधान प्रधानमंत्री को यही बड़ी क्षमता प्रदान करछि जे ता अनुध्यान कले राष्ट्रपति पदवी सृष्टि हेबार आवश्यकता परिलक्षित हेबो ना कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल निष्पत्ति को मानिबा पई राष्ट्रपति बाध्य कारण जहाँ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल कार्य करिथांती बा निष्पत्ति नै थांती से निष्पत्ति को राष्ट्रपति कंपलसरी मानिबा पई कह जाउछि या संविधान रे उल्लेख कर जायछि नेक्स्ट 15 मिनिट भितर देखीदेवा पूरा सरईदेवा जो मानकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी से मैंने पढ़ी नियंतु आपण एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम एबे देखिया क्षमता मंत्रिमंडल गठन संविधान धारा 75 अनुसार देशर साधारण निर्वाचन शेष होगा पर संख्यागरिष्ठ दल नेता प्रधानमंत्री भावे राष्ट्रपति शपथ पाठ कराई जहाँ निर्वाचन हुए से निर्वाचन शेष होगा पर जार संख्या अधिक होला से अधिक होबार गोटे दल को ताको साइड करी जे थिबे राष्ट्रपति तांके शपथ पाठ करा था बा शपथ पाठ कराई थांती प्रधानमंत्री हिसाब रे एहा परे प्रधानमंत्री को ठारू मंत्रिमंडल तालिका पाइबा पर राष्ट्रपति उक्त व्यक्ति विशेष को मंत्री भावे शपथ पाठ कराई थांती एवं ताहा पाई सारला परे मंत्रिमंडल तालिका जाची ता पाइबा पर राष्ट्रपति उक्त व्यक्ति विशेष को मंत्री भावे शपथ करथांती बोली कह जाउची प्रधानमंत्री निजे बा राष्ट्रपति को द्वारा जेकोसी विभागीय मंत्री को निज पदवी बहिष्कार करि पारंती प्रधानमंत्री जे थिबे तांके राष्ट्रपति को द्वारा जेकोसी विभागीय मंत्री को निज पदवी बहिष्कार करि पारबे राष्ट्रपति को द्वारा जेकोसी पदवी मंत्री जे थिबे पदवी ताको साइड कर दे बोली कह जाउची सेतिपाई प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल गठन और विलयर केन्द्र बिंदु बोली कह जाए यह पचारिबो 1 मार्क के सेतिपाई मंत्री को बा प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल गठन एवं तेस्त विलयर केन्द्र बिंदु बोली कह जाए नेक्स्ट विभाग बंटन देखा प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन कला बेले से मंत्री मानक क्षमता अभिज्ञता को विचार को नहीं थांती जो कि विभाग बंटन होता पिलाने राज्य मध्य जार माने शासन करेंगे से हिसाब से जो कि क्षमता बंटन कर जाए से समय मंत्री मान क्षमता एवं तेस्त अभिज्ञता को से विचार करथांती प्रधानमंत्री जितबे तांके चेक करथांती बोली कह जाउची मंत्रिमंडल बा केउ लोक केउ पद रे
ପଦବୀରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ରହିପାରିବେ ତାହା ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ମିନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବ ପ୍ରେମ ଭାବ ସମାନ ହିସାବରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶାସନିକ କୌଶଳ ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାର କୌଶଳ କେତେ ନୀତି କ'ଣ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟନୀତି କ'ଣ ତିଆରି କଲା ସେସବୁ ହିସାବରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବିବରଣୀ ଥାଏ ସେ ବିବରଣୀକୁ ବା କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବରଣୀ ମିନ୍ସ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଲେ ତାର ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ସଭାପତି କରିଥାନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଯାଉଛି ସେ ସଭାପତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଡକାନ୍ତି ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଥିବ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କେ ସଭାପତି କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯାଉଛି ସେସବୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସଦ୍ଭାବ ରହିବ ତାହା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ଭାବ ରହିବ ତା ପାଇଁ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସବୁ ନ ରହିଲା ବା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ନ ରହିଲା ତାକୁ ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 38 ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶାସନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ଶାସନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇନଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ କି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଓ ତା ସହିତ ବାସ୍ତବ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ହିସାବରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନଃଗଠନ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୁଝାମଣା ହେବ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ କରିବା ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରାମର୍ଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଦେଶୀ ନୀତି ବିଦେଶରେ କିପରି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ କିପରି ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ବିକାଶ କରିବ ତାହା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।
आंतर्जातिक क्षेत्र में भारत स्थिति और सम्मान को सुदृढ़ करने अन्य राष्ट्र सह वैदेशिक नीति माध्यम संपर्क स्थापन से विभिन्न राष्ट्र ग्रस्त कर विभिन्न देश जाते विभिन्न आंतर्जातिक सम्मेलन में से देशर देश तरफ प्रतिनिधित्व करते विभिन्न आंतर्जातिक सम्मेलन में पाने जिते सब सम्मेलन है से सम्मेलन में प्रधानमंत्री जोग करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वैदेशिक संपर्क स्थापन माध्यम भारत ख्याति वृद्धि कर सक्षम होती नरेंद्र मोदी जे अच्छा प्लाने श्री नरेंद्र मोदी तांके वैदिक संपर्क वैदेशिक संपर्क भल भाव संपर्क रखिक निज देश को विकास करने आगे चलती कहुच्छी। नेक्स्ट विभिन्न जातीय परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री सभापतित्व में आभ्यंतरीण नीति निर्धारण प्रशासनिक उन्नति और जातीय अभिवृद्धि साधन पाई विभिन्न परिषद में सभा गठित हो परिचालित होता है से योजना आयोग जातीय उन्नयन परिषद जातीय संगति परिषद इत्यादि अध्यक्षता करते कौन कौन कले योजना आयोग जातीय उन्नयन सभा और जातीय संगति सभा इत्यादि अध्यक्षता करते। नेक्स्ट सरकार प्रधान मुखपात्र प्रधानमंत्री करिथिबा घोषणा सरकारी घोषणा भाव गृहीत होता है प्रधानमंत्री जहाँ घोषणा करेंगे ता गोटे सरकार हिसाब से देखा सांबादिक सम्मिलनी मानकरे से देशर विभिन्न नीति संबंध में वक्तव्य दे था संवाद नीति जिते सब अच्छी पाने विभिन्न नीति से नीति संबंध में प्रधानमंत्री जिते सब नीति रहा जिते सब कौन कहे लोक किपर भल लगे कौन उन्नति हो ताकि वक्तव्य बा किछि कही थांती लोक मान को कही थांती ताकि वक्तव्य प्रकाश करथांती किपरि विकास हो तांके वक्तव्य प्रकाश करथांती उक्त वक्तव्य समग्र देश पाई और निर्देश तुल्य मन कर जाते जदि तांकर कथा जदि तांकर कथा जहाँ कहबे तांकर गुटे सरकारी हिसाब रे निर्देश तुल्य मन कर जाय बोली को जाउची मने करा जाइथे बोली को जाउची बा निर्देश को ताउ धरा जाइथे बोली को जाउची सरकारी मुखपात्र हिसाब से तांकरी घोषणा पर अन्य कौन सरकारी बा पदस्थ कर्मचारी तार विरोध करें ना। नेक्स्ट देशर जनता प्रधानमंत्री होचंदी देशर जनता जातिर नेता हिसाब से राष्ट्रपति घड़ी संधि मुहूर्त तांकर दृढ़ता देशवासी मनरे आशा अंकुरित करथाय से विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक अनुष्ठान मानकरे जोगदे नागरिक मान समस्या सह परिचित हो समाधान जिते सब समस्या आसला से समस्या को दूरण करथांती कहुच्छी नागरिक मान सहित परिचित होना सबु समस्या को दूर करथांती। नेक्स्ट संसदर नेता संसदर संख्यागरिष्ठ दल नेता होचंती प्रधानमंत्री से संसद नेता हिसाब से संसदर बैठक आह्वान करती डकाती और तस्त कार्यसूची निर्धारण करथांती सरकार को विभिन्न शासन नीति संबंध घोषणा समूह से संसद में आलोचना करथांती एवं लोकसभार बाचस्पति सब सदन बा दुई सदन जाची से सदन कार्य परिचालना क्षेत्र में सहयोग और परामर्श दे थांती प्रधानमंत्री। नेक्स्ट दल नेता जिते सब दल अच्छी से हिसाब से प्रधानमंत्री तांकर नेता हेले दलीय संगठन विभिन्न नेता थिले मध्य प्रधानमंत्री होउचंती तांको दल मुख्य नेता दलित बा दलीय संगठन को मजबूत करिया एवं दलीय सदस्य मानक मध्य एकता प्रतिष्ठा करिया दलीय चांदा संग्रह करिया और दल को क्षमतासीन करिया पाए प्रधानमंत्री को व्यक्तित्व दल को विशेष साहाय्य करता कांग्रेस दल रे जपरी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस दल किए थे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी ये सब थे कांग्रेस रे एवं ता सहित भारतीय जनता पार्टी रो अटल बिहारी वाजपेयी या मन रखे भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी जहाँ कह जाता है बीजेपी रो अटल बिहारी वाजपेयी ता सहित श्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व और व्यक्तित्व संबंध में दलर मुख्य संबंध रही आसी सेलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पिलाने या मिस करूँ यूनिट 4 रु
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ୟୁନିଟ୍ 4 ତାହାକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।